बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और खुश खुर्म होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद दवाम बख्शे, उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमें आपकी राय का इंतजार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स के जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। दो तीन मौज़ूआत हैं, वक्त की मुनासबत से देखेंगे कितने पर बात हो सकती है। सबसे पहले मौजू जो है वो है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी की ज़मानत, उसके बाद उनकी रिहाई, उसके बाद उनका पेशावर में जाना और वहाँ पर वज़ीर आला हाउस में रहना, और फिर उनकी एक पीटीआई की रहनुमा है जो बुशरा बीबी के साथ रहती है और उनकी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो काम करती हैं, मिशाल यूसुफ। उनका एक नया शोशा छोड़ा गया। अब उसमें क्या हकीकत है कि बुशरा बीबी की मुलाकातों पर पाबंदी है। उसके साथ साथ एक और ख़बर कि इमरान खान साहब को मिलने के लिए कल अडियाला में जो वकील रहनुमा गए थे, उनकी गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद उनकी रिहाई। और उसके साथ आज की नई खबर, इमरान खान की लोगों को बाहर तहरीक चलाने के लिए निकलने की कॉल, और दैट इज़ ऑन 24 नवंबर। तो इन मौज़ूआत पर देखिए कहाँ किस किस पर बात कर सकते हैं। ये चंद बर्निंग इशूज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं बुशरा बीबी से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी को अदालत ने आखिरी तोशाखाना 2 केस से भी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था, और आज से तकरीबन 3 हफ्ते में गालबन होने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ वो बंदी गाला या जमा पाक की बजाय सीधा केपी में गई और वहाँ पर वज़ीर आला हाउस में उनका क़याम था, और उसके बाद से मुसलसल उनकी तरफ से खामोशी है। अभी सवाबी में जलसा हुआ, वहाँ पर भी वो दिखाई नहीं दी, कहीं पर वो दिखाई नहीं देती, कहीं पर उनका कोई बयान नहीं आ रहा। एक खबर मिली है कि बुशरा बीबी की मुलाकातों पर पाबंदी है और वो उनसे किसी से वो बातचीत भी नहीं कर सकती। मीन्स के दूसरे मैजिंग में उनको नज़रबंद रखा गया है। तो ये नज़रबंदी किसकी तरफ से? ये हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि वो केपी हाउस में है, वज़ीर आज़म हाउस केपी में, वज़ीर आला हाउस सॉरी केपी में है, और वहाँ पर अली अमीन गन्नापुर के अलावा किसी और का हुक्म नहीं चल सकता। तो अब अगर कोई ये कहे कि बुशरा बीबी पर पाबंदी है और उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है और वो किसी से बातचीत नहीं कर सकती और उनको कन्फाइन करके रखा गया है, जो उनके महदूद करके रखा गया है, उनकी आज़ादाना नक़्ल हरकत पर पाबंदी है, तो फिर ये पाबंदी या तो अली बिन गन्नापुर लगा सकते हैं और या इमरान खान लगा सकते हैं। और अगर अली बिन गन्नापुर भी लगाएंगे तो इमरान खान की रजामंदी या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो काम करेंगे। तो क्या इमरान खान साहब ने खुद ही बुशरा बीबी को एक साइड लाइन पर कर दिया है और उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं ताकि वो ज़्यादा मुतहरिक ना रहे और खामोशी से जो दिन है वहाँ पर गुजारें। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये पाबंदी वाली बात, जो मुलाकातें ना होने वाली बात, उनकी स्पोक्स पर्सन मिशाल यूसुफ साहब जो वज़ीर भी रही है, मशीर भी रही है पेशावर में, उनकी तरफ से आई है। अब इसमें क्या हकीकत है और कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में या तो वो बता सकती है या पीटी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन कर सकती है। लेकिन एक बात है इसी चीज़ से जुड़ी हुई, अलीमा खान इमरान साहब की बहन जो है, वो आगे चल के मैं बात करूँगा। दूसरी खबर जो हमारे पास थी वो थी कि कल अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जब लोग गए तो उनको अडियाला जेल के बाद से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये और बात है कि ये मुलाकात अदलिया के अहकामात पर हो रही थी, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब ऐसा टेक्निकल इशू किया गया काम कि वो क्या कहते हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए
کہ کیونکہ یہ عدلیہ کے احکامات پر ملاقات کری جانی تھی اور ان سے ملاقات سے پہلے ان کو گرفتار کر لینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی اور ان کو ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اور اگر اس توہین عدالت کے طریقہ کار کے مطابق عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کرتی ہے، توہین عدالت کی کوئی درخواست دیتی ہے، تو جو وہاں کے سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہیں ان کو بلایا جائے گا، تو وہ تو صاف کہیں گے کہ جناب میرے تک تو یہ پہنچ نہیں، کیونکہ واقعی ان کی بات صحیح ہے۔ یہ لوگ تو جیل سے باہر گرفتار ہو گئے، اور جیل سے باہر گرفتاری جو ہے وہ جیل سے باہر جو اس کی سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیل خانہ جات، اس کی جیورڈکشن نہیں ہے، اس کی جیورڈکشن جیل کی چار دیواری کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو وہ تو کہہ دیں کہ جی میرے اوپر تو یہ قانون لاگو اس لیے نہیں ہوتا، میں کیا کہتے ہیں کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کا مرتکب نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ مجھ تک پہنچے تو میں تو ملاقات کرا دیتا، لیکن جو جیل سے باہر ہی گرفتار ہو گئے تھے اور ان کی گرفتاری ہوئی 144 کے تحت، دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے وہاں پر حکومت نے اناؤنس کی ہوئی ہے، اور اس کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی، اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا گیا، اور وہ تمام کے تمام لیڈر گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اور ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جب اخباری نمائندوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کسی قسم کی بات چیت سے بھی انکار کر دیا، اور گاڑیوں میں بیٹھ کے ایسے بھاگے کہ جیسے ان کو خطرہ ہو کہ دوبارہ ان کو وہ دوبارہ دھاڑ نہ دیے جائے۔ تو یہ ان کی بہادری اور یہ باتیں کرتے انقلاب لانے کی، تو اس طرح انقلاب نہیں آتے میرے بھائی بچوں، ایسے انقلاب نہیں آتے، اپنے بزرگوں کو سیکھو، اور اگر یہی کچھ سیکھا ہے بھاگنا، تو پھر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو اور نہ رہو گے۔ تو تیسری خبر جو ہے سب سے بڑی وہ ہے عمران خان کی تحریک کے حوالے سے، عمران خان کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے بقول علیمہ بی بی نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور کل انہوں نے پھر اعلان کر دیا اس کے بارے میں، عمران خان صاحب جو میسج بھیجے قوم کو۔ تو میں بات کر رہا تھا پہلے سیگمنٹ میں اس کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں۔ تو اب یہاں سے یہ لگتا ہے کہ واقعی اگر ان کو نظر بند کیا گیا یا ان کے اوپر ملاقاتوں پر ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، تو پھر یہ عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی رہائی کے لیے جو تحریک کا ٹاسک دیا ہے وہ علیمہ خان کو دے دیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جب بشرا بی بی کو انوالو نہیں کیا گیا، انکلوڈ نہیں کیا گیا، تو اٹ مینس کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر ان پر پابندی ہے اعلان یا غیر اعلان جو کچھ بھی ہے، تو یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کے شوہر نامدار عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، بذات خود انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے۔ اب عمران صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 24 نومبر کو باہر نکلو، اور اس وقت تک گھروں میں مت جاؤ جب تک اپنے لیڈر کو آزاد نہ کرا لیں۔ یہ بشرا بی بی کا بیان ہے۔ تو 2 دن سے وہ یہی بیانات دے رہی ہیں کہ 24 نومبر کو ہر شخص گھروں سے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جب ان سے سوال کیا گیا تو پہلے جی تحریک چلانے کے اعلانات کیے گئے، لیکن کسی جگہ پر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور ہر جگہ پر یہ شو جو ہے نا وہ فیل اوور تھے ایک پی ٹی آئی کے لیے، لمحہ فکریاں تھے۔ تو اب کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب پہلے ایم پی اور ایم این اے جو تھے ان کو نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، صرف 2-4 لیڈروں کو کہا گیا تھا، لیکن اب ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے کو عمران صاحب کا پیغام پہنچا دیا گیا کہ انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے، انہوں نے احتجاج میں شرکت کرنی ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہیں، وہ شرکت کے لیے آئیں، اور اپنے ساتھ کم از کم 1000 آدمی لے کے آئیں۔ تو اب اگر اس طرح دیکھا جائے کہ 1000 آدمی لے کے آئیں، اور ان کے 90 تو وہ ہیں ایم این ایز ہیں، اور 300 کے قریب جو ہے نا وہ بنیں گے، ان کے ٹوٹل ایم پی ایز بنیں گے، 250 سے اوپر بنیں گے، تو اگر 1000 آدمی لیں گے تو یہ کافی سگنیفیکنٹ قسم کی تعداد بن جاتی ہے، اور اس سے یہ ایک اچھا شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ابھی کیلکولیشن ہو رہی ہے، یہ تو بیس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے والی باتیں جو ہو رہی ہیں۔ اب پریکٹیکلی جب میدان میں جاتے ہیں، ڈرائنگ روم کی سیاست اور میدان کی سیاست الگ ہوتی ہے۔ اب یہ اگر ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے اس طرح کی ہلچل مچاتے رہے، باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کے دعوے کر سکتے ہیں ہم 50 لاکھ بندہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن میدان کے اندر کتنے بندے اترتے ہیں وہ اصل چیز ہوں گے، جو کہ میدان میں آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، اور حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، احتجاجی تحریک چلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس حد تک تو یہ بندے اکٹھے کر لیں گے، مینس کے بیبی کے 20,000 25,000 30,000 تک، اس سے زیادہ نہیں، اور 20,000 یا 25,000 لوگوں سے تحریکیں نہیں چلائی جاتی اور انقلاب نہیں لائے جا سکتے۔ اس سے زیادہ بندے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حکومت نے بھی چوریاں نہیں پہنی ہوئی، اور کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ ان کو احتجاجی تحریک کے لیے کھلا میدان دے دیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر پھر ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے، کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ابھی امریکہ کے الیکشن سے پہلے ہر جگہ پر شور و شرابہ مچا رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران کو چھڑائے گا،
तो ट्रम्प साहब तो आ गए। तो क्या इनको अपनी दाल वहाँ गलती नजर नहीं आ रही कि जो कि बगैर हम लोग भी कहते थे कि ट्रम्प के लिए ये काम नहीं होगा कि उस इमरान खान को छुड़ाने के लिए वो सदर बन के आ रहा है, और ये बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है। उसके बाद दुनिया में करने के लिए और काम बहुत ज़्यादा है। उसने जो अपने मनशूब दिया वो है, जो उसने अमेरिका में तब्दीलियाँ लानी है, वो इतनी उसके दर्द सर बनी रहेगी कि 4 साल उसके ऐसे पलक झपकते में गुजर जाएंगे, शायद उनके ऊपर पूरा अमल भी ना कर सके जो कुछ वो करना चाह रहा है। तो क्या वो इमरान खान के लिए एक और दर्द सर मोड़ लेगा, और लेगा तो किस लिए लेगा? क्या इमरान खान उसके भतीजे हैं, भांजे हैं या बेटे हैं? अब इन्होंने फ़ौज को बाप कहते हुए ट्रम्प को बाप बना लिया अपना। तो लेकिन नज़र नहीं आता कि ये नया बाप जो है, सौतेला बाप ही कहेंगे आप उसे, ये सौतेला और नया बाप उनके लिए कुछ कर सके अपने बेटे के लिए। मगर वो बहुत पुरुमीद थे का लफ्ज़ में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तहरीक के ऐलान से पहले हर जगह पर उन्हीं का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन सिनेरियो चेंज हुआ और वो पाकिस्तान में अपनी तहरीक चलाने पर मजबूर हो गए, और उसके लिए उन्होंने तारीख का ऐलान भी कर दिया, एहतजाजी तारीख का, और वो है 24 नवंबर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हर शख्स घर से निकले और एक दूसरे को साथ लेके आए। लेकिन अगर इनके MA और MNA ना निकले मैदान में, तो फिर इन कारकुनों की क़यादत कौन करेगा, और उनको लेके आने का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा कि किसे कहाँ पर पहुँचना है। साथ एक और भी खबर आज अलीमा बीबी ने सुनाई है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को मना किया है कि वो इस्लामाबाद में ना आए। मीन्स के कराची से उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने सूबे में एहतजाज करें। तो करना सिर्फ वो चाह रहे हैं, उनको पता है कि कराची से या बलूचिस्तान से उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही वो कोई आएगा। तो अपनी खिफत और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्होंने पहले ही एक चीज़ का ऐलान कर दिया कि कराची और बलूचिस्तान से आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने सूबों में एहतजाज करें, क्योंकि कई बार 10-15 आदमी एहतजाज कर भी लेंगे तो उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट हुकूमत पर नहीं पड़ना। अब देखना चाहिए कि ये तहरीक किस हद तक कामयाब होती है, और क्या ये तहरीक जारी और सारी रहेगी उस वक्त तक, इमरान की रिहाई तक, या उससे पहले इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। ये हमने अभी देखना है, और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आज 14-15 तारीख हो चुकी है, 9-10 दिन बाकी हैं। उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं होता आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, और ये ऊपर जो हमारे सर पर आसमान है, चश्मा फलक, वो भी देख लेंगे कि कौन किस पानी में है, कितने पानी में है। आज तक इतने काफ़ी बहुत जल्द देखना है वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।